बायणा आणि वास्को नुस्तें मार्केटाक अधिसूचित करतले। निर्जंतुकीकरण, गैरव्यवहार आणि बेकायदो बांदकामांचेर पालिका दखल घेतले, नगराध्यक्षान सांगले। एनिमल शेल्टराचो प्रॉब्लेम सारको पयलींसून वास्कोन आनी हालीं 2 वर्सां जालीं आमच्या कावन्सिलरांनी खूब जाणांनी बोवाळ घातलो, बाबा ते सारकें काम करना आनी अख्ख्या वॉर्डान प्रॉब्लेम जाता, लोकांच्या आंगाचेर कुत्रो येता आनी इवन कंप्लेनी बसून येयलेली ती बाबा कितें तें आहा तें इंजेक्शन कितें आहा तें करिना म्हणून, कळ्ळें न्हू। आयज तेणी आमकां सांगलें जाल्यार आमी म्हणटा ती आमी म्हटलें तुमी का रन कोण करता, आमी जेन्ना पेमेंट करता जाल्यार तुमी दुसऱ्या भायल्या कडसून तुमी पयशे घेवपाचे ना, पूण तेंच्या तोंडानूच तेणी सांगलें बाबा आमी 3000 चार्ज करता म्हणून, विच इज रॉंग फ्रॉम दे पार्ट। तेंच्यांनी चार्ज करपाक जायना, तेंच्यांनी फ्री दिवपाक जाय। तो कोणाचो पर्सनल कुत्रो आसूं न्ही नाल्यार तो रस्ताच आमच्या रस्त्याचेर आमचो कुत्रो आसूं न्ही। ऑर्डर येयल्ली हायकोर्टाची just with regards to illegal constructions, so they have categorized it, different categories केले along the roadside, मागीर कोमतात जाग्यार जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहे, मागीर पंचायतीन आहे, म्युनिसिपालिटीन आहे, गव्हर्मेंट जाग्यार जे आहे। सो विथ रिगार्ड्स टू म्युनिसिपालिटीक एक हे दिल्ले इन द ऑर्डर दॅट दोज कन्स्ट्रक्शन्स दॅट आर दे अबाटिंग द रोड साइड, रस्त्या सायडीन जे आहे, with regards to that to prepare a list and submit the same. So with regards to that, the list has been already prepared. The hearing happened in the month of April. The list आता धाडला आम्ही। मुरगांव पालिका मंडळान आपल्या अधिकाराखाला आशिल्ल्या बायणा आणि वास्को नुस्त्या मार्केटांक कांय अटी घालून अधिसूचित करपाचो संकल्प केला। या बाजारांत सगळ्या पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांक आणि नोंदणीकृत नुस्तेंमाऱ्यांक काम करपाक मेळटले। तशेंच जनावरांची नसबंदी करपाक जपसालदार आशिल्ल्या एजन्सीचेर परिशदेन टिका केली आणि तांचेर घाळपणा आणि खाजगी मालकीच्या जनावरांची निर्जंतुकीकरण केल्ल्याचो आरोप केलो। एक्चुअली कितल्या तरी तेंपान आयज वास्को फिश मार्केट रेडी जाल्लेलें आसा। मायनर इश्यूज हे सदांच आसता, ते चेअरपर्सनान कावन्सिलान बसून सॉर्ट आउट करपाक जाय आनी रेडी करपाक जाय। आयज इतली वर्सां मार्केट चलता, मार्केट म्हणून पेक्षा नांवाचो मार्केट आहा तो नोटिफाय जाल्लो नासलेलो। सो आयज चेअरपर्सन आमच्या कडेन हाडलो की तो मार्केट नोटिफाय करपाक जाय म्हणून, आनी बरी गजाल आहा नोटिफाय करपाक जाय। पूण नोटिफाय करतलो जाल्यार सायमल्टेनियसली हांगा एक बायणाय फिश मार्केट आसा। सो आमी इतलें सांगलें ताका की तो करतना बायणाचोय फिश मार्केट नोटिफाय करा म्हणून। आयज हांगा अशें चलता की होलसेलर आनी रिटेलर हेंचो इश्यूज आसा। होलसेलर थोडे एक 7-8 जण भाव आमचे आनी हीच फिशरमॅन आहा। सो होलसेलर म्हणटा पळय तेन्ना ती सवा विकता म्हणून आतां तांकां बंद करतात आनी भितर सरता, हो विशय तेजो चल्लेलो आसा। सो आमी थरयल्लेलें आसा की जे होलसेलर आहा पळय तांकांय बसता जाल्यार तेंच्यांनी होलसेल म्हणून ना, सगळे कंबायन आनी तांकां भितर जागा एकोमोडेट करपाक तांकां बसोवपाचें। सो तो आतां आमदारय सक्षम आसा आनी चेअरपर्सनूय बरो आसा, ते तो हँडल करून ते काम करतले। फ्युचर मार्केट जातले। आमी पण डिसिजन घेतला की दोनूय मार्केट नोटिफाय जावपाक जाय। जे वाड्या स्टलायझेशन जावपाक जाय ते सुद्दां सारकें जायना अशें कंप्लेन येयल्ली। तशेंच आमचे खुबशे जे कावन्सिलर्स आसले तेंच्याय कडल्यान कंप्लेन्स आसली बारीक। सो आतां सिन्स आमी तेंचे कडेन अग्रिमेंटान आसा, आमी डायरेक्ट तांकां काडपाक शकना, पूण आमी तांकां वॉर्निंग दिला आनी तांकां सांगला, तांकां टायम पिरियड दिला की लेटेस्ट 3 म्हयन्याचो टायम दिला। तेंच्यांनी आपले जे तेंची चुको आसा, जे तेंच्या कडेन कुश्टेगी जाता जावं ते खंय तरी फाटी पडटा, कमी पडटा, ते तेंच्यांनी सुदरोवचे आनी आसले तशें म्हणजे लोकांक बरी सर्वीस दिवची। एकदा फिश मार्केट नोटिफाय केलें न्हू की 1 किलोमिटराच्या रेडियसा अंडर कोणाकूच नुस्तें विकपाचें परमिशन आमी म्युनिसिपालिटी दिवंक शकना, ते कायद्यान बसयल्लें आसा। सो आमी जेन्ना हे डिसिजन घेता नोटिफाय करपाक तेन्ना आमी पळोवपाक जाय की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन गोंयकार जे आहा पळय तांकां सगळ्यांक हो मार्केटाचो उपयोग जावपाक जाय। आतां फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सिंपल सांगता, आमचे बोटकार आसा, बोटकार भाव आपले कितें करता, नुस्तें धरून हाडटा ते डोक्यार विकता आनी तांकां रायट दिवपाकूच जाय विकपाक, की आतां नुस्तें धरून हाडटा ते विकपाक लोकां खातीर हाडटा, कंज्यूम करपाक लागून हाडटा। आतां इशू खंय आसा, आमचे पोनेळकार भाव आसा तांकां डोको खंय आसा, ते खंय विकतले। फाल्यां समज आमी तांकां समज जागो दिना विकपाक जाल्यार आमी ते एक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची जे आमी तांकां ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा किंवा तांकां आमी रायट म्हणटा तांकां नुस्तें विकपाक, तो आमी तांकां खंय दितले। सो म्हणून हे सगळे जे इश्यूज आहा पळय न्हू हे सगळे कन्सिडर करून जेन्ना आमी अलॉट करतले स्पेसीस त्या टायमाचेर हे सगळे इश्यूज कन्सिडर करून आमी एक डिसिजन घेवपाक जाय आनी नोटिफाय करपाक जाय। आमची म्युनिसिपालिटी आमची कौन्सिलरांची कोणाची ऑब्जेक्शन ना, सगळ्याक आमकां गाया थिंग सायबीण माय बसवलेली, सगळे कौन्सिलरान आमकां उलयला जे सायबीण मायची मुर्ती आसलेली थिंगा धरचे म्हणून। आनी हांव मागता आमच्या कौन्सिलरां कोणा एमएलए कोणा सगळ्यांक कोणा मार्केट मारलो आमच्या म्युनिसिपालिटीन
त्यांच्यान जाता तशे भाशेन हा त्या भाशेन तांकां ते सायबीण थिंग घालून दिवची. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.